पाकिस्तान को एक योगी चाहिए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को एक योगी चाहिए, एक आदमी भेजे जो ट्रेनिंग दे और योगी की तरह रूल करे। घंटों में पाकिस्तान सुधरेगा, घंटों में। 7th क्लास का बच्चा था, तुझे वहां तक लेके आऊंगा कि तू मेरे दीन के लिए कुछ कहे और तेरा पूरी की पूरी नस्लें याद रखें कि हम क्या कर सकते हैं। आप अगर भारत की एग्जाम्पल है, भारत में मुस्लिम जो है सड़क पे खड़े होकर क्या क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। दूसरे के खुदा को बुरा ना कहो कि आप वो आपका खुदा को भी कोई बुरा कह देगा, ये भी हमें काबिल कबूल नहीं है। इतने साल गुजरने के बाद, यहाँ रहने के बाद, सारा इस मुल्क से प्यार करने के बाद कभी कभी पछतावा होने लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम यहाँ से निकल गए। दिल चाहता है अपने बच्चों को छुपा लें, दिल चाहता है अपनी शनाख्त कहीं दफन कर दें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज पर ईश निंदा का इल्जाम लगा के तकरीबन 19 चर्च और 80 क्रिश्चियन घरों पर हमला किया गया और जलाया गया। पाकिस्तान से अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वहां के माइनॉरिटीज पर मेजॉरिटी मुस्लिमों द्वारा झुंड में इकट्ठा होकर हमला किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक दिलेर पाकिस्तानी क्रिश्चियन महिला को पाकिस्तानियों को उनका बदसूरत चेहरे को आईना दिखाते हुए। दुख होता है, तकलीफ होती है, और सच बताएं तो अब आकर इतने साल गुजरने के बाद, यहाँ रहने के बाद, सारा इस मुल्क से प्यार करने के बाद कभी कभी पछतावा होने लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम यहाँ से निकल गए। दिल चाहता है अपने बच्चों को छुपा लें, दिल चाहता है अपनी शनाख्त कहीं दफन कर दें, दिल चाहता है कि एक ही बार क्यों नहीं ये सारे हमें खत्म कर देते। इस तरह के बहुत सारे ख्यालात हैं, शदीद गुस्सा, शदीद तकलीफ और सच बताएं तो नफरत। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो उसी माइंडसेट के हैं, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहले जिन लोगों ने इस तरह के काम किए थे, अगर उनको उस वक्त सजा मिली होती तो शायद आज लोगों की हिम्मत ना होती। लेकिन हमेशा यही हुआ है कि स्टेट ने जो है इस तरह के लोगों के आगे घुटने टेके। ये कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा रिलीजन में प्रोसीजर है कि 100 आदमी, 200 आदमी, 1000 आदमी पहुंचो और चर्च को जला दो। इससे पहले सियालकोट में भी हमने कुछ ऐसा देखा है। पाकिस्तान क्या सोमालिया बन चुका है, क्या यमन बन चुका है? पाकिस्तान है क्या कंट्री? लब्बैक लब्बैक के नारे लग रहे थे, इस लब्बैक को कंट्रोल करने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है क्या? मुझे तो नहीं दिखा। पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। यहाँ पर इस मुल्क में किसी भी पुरअमन इंसान का रहना, जीना यूं करे समझे कि हराम है। क्योंकि जब मैं इस अक्सरियत में होकर यहाँ पर खौफजदा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सोच की बात करेगा, जो अमन की बात करेगा और जो कहेगा कि ये आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये नजरियात गलत हैं, यकीन माने वो महफूज नहीं है। आप ये जो लॉलीपॉप हमें देते हैं और हर ऐसे वाक्य के बाद देते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान तरीका नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारे मजहब की अक्कासी नहीं करते, ये आपके ही मजहब की अक्कासी करते हैं और ये ज्यादा मुसलमान है, ये सबसे ज्यादा मुसलमान है। 11-12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 9 साल के, वो सड़क पे निकले हुए डंडे लेकर चिल्ला रहे हैं, मार डालेंगे, ये करेंगे। आप सोचें हम किस तरह की नस्ल, किस तरह की जनरेशन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या है, किस तरह के लोग रहते हैं। कौन आएगा इस तरह की जंगली जाहिल कौम के पास? देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। हम कहते हैं कि इस्लाम जो है वो दुनिया का सबसे सुप्रीम मजहब है। अब जब हम सुप्रीम कहते हैं तो उसका मतलब है बाकी के अंडरस्टूड है कि बाकी के सारे मजहब उससे घटिया मजहब है, ठीक है, कमतर मजहब है। जब हम कमतर कह देंगे तो उसके बारे में हमारी इज्जत, हमारे दिलों में उसके बारे में इज्जत कहाँ और कैसे पैदा होगी? नहीं हो सकती। जब हम गलबा इस्लाम की बात करते हैं कि इस्लाम दुनिया में डोमिनेट करना चाहिए, तो दुनिया में तो हम डोमिनेट कर नहीं सकते। जो करीब तरीन हमें जो काफिर नजर आते हैं, जो नॉन मुस्लिम नजर आते हैं, उन्हीं पे ही हम गलबा इस्लाम कर देते हैं। ये चीजें हमें बकायदा नफरत सिखाई जाती है दीन की तरफ से भी और हमारा जो रियासती सिस्टम है उसकी तरफ से भी। इंडिया में कुछ हो जाए, पत्थरबाजी हो जाए, इंडिया में एक जो पत्थरबाज है उनका घर गिरा दिया जाए, अब तो बहुत चीखते हैं सारे के सारे। आज कहाँ है ये सारे? आज क्यों नहीं घर गिराएगा उनके? इंडिया में होता। आपको योगी की जरूरत है, यू नीड अ योगी, यू नीड अ मोदी। योगी रखो आप। अभी जितने लोग थे ना, इन ये 1500 के 1500 घर गिरा दिए होते रात ही रात, सुबह तक इनका घर नहीं खड़ा होता और नेक्स्ट डे से कोई ऐसी बेगुरमती होती नहीं। जो कुरान की बेगुरमती करे उसका भी घर गिराओ और जो चर्च तोड़े उसका भी गिराओ, बंद हो जाएगा। आप एक सर्वे करके देखिए, आपको सिर्फ 10% मुस्लिम मिलेंगे जो इस चीज को दिल से कंडेम कर रहे होंगे। ये अपनी महफिलों में गले लग लग के मुबारकें देते हैं, इनके एजेंडे में है, इनको ये सिखाया जाता है पैदाइश से गले काटो, ये जहाद है, हर चीज जहाद है। ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वाले पाकिस्तान को क्यों नहीं कहते कि भाई आपके यहाँ माइनॉरिटीज जो है उसकी
آپ حفاظت کریں, لیکن اس کے اوپر تو بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش ہے. حیرت کی بات ہے, حالانکہ انڈیا کو تو فٹافٹ وہ بول دیتے ہیں, تو بولنا چاہیے, لیکن ہمیں بھی تو کہیے نا, ہمارے یہاں بھی تو دو جوتے یہاں پہ بھی تو مارے وہ سر, یہاں پہ کیوں نہیں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے جوش چڑھتا یا نظر آتا. جس بندے پہ الزام لگ جاتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے, وہ ایک مردہ انسان ہوتا ہے. ہی از اے ڈیڈ مین. ہز لائف بیکمز انلیویبل. وہ زندہ نہیں رہ سکتا, پھر وہ جیل میں بھی محفوظ نہیں ہے, اس کو کہیں پہ بھی مارا جا سکتا. تو یہ ایک بہت مہلک ہتھیار حکومت نے مولوی کے ہاتھ میں دے دیا ہے, جس کو وہ کسی بھی جگہ پہ کسی کے خلاف بھی, وہ کرسچن ہے, وہ ہندو ہے, وہ احمدی ہے, وہ مسلمان, وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ انتہائی واحد ہاربل انہیومن جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے فیصل آباد میں. ابھی تک سنا کہ 8 چرچز جلا دے گئے اور لوگوں کو مارا گیا. مجھے پاکستان سے صرف ایک سوال ہے, اور اگر وہ سوال کا جواب نو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بے غیرت اور بے شرم ملک ہے. جی, سوال یہ ہے کہ کتنی گولیاں چلائی پولیس نے؟ ایک بھی نہیں. That means you have no concern for your own citizens. Exactly. Or do you care? اگر میں کہہ رہا ہوں نا, ایک بار چلا دے ان پر گولیاں, پھر یہ نہیں آئیں گے. یہ بزدل لوگ ہیں. یہ میوچول ریسپیکٹ کی بنیاد ہوتی ہے برابری کی. میں آپ بھی انسان ہے, میں بھی انسان ہوں, میں آپ کی عزت کروں گا, آپ میری عزت کریں گے. اب جب میں خود کو انسان کہہ دوں اور آپ کو سب ہیومن کے لیول پہ آپ کو سمجھوں, تو پھر میں آپ کی عزت نہیں کر سکتا. یہ مذہب جو ہے وہ ڈیفرنٹ مذہب ہے. دوسرا مذہب سے مراد ہے ڈیفرنٹ مذہب. یہ ہم سے مختلف ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم سے مختلف ہیں, ہم نے کہا کہ یہ غلط ہیں, یہ کافر ہیں, یہ کمتر ہیں. بلکہ ایک یہی مولانا صاحب جو ہیں ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ دنیا کے سارے مذہب کا خاتمہ جو ہے ہمارا الٹیمیٹ گول ہے, بینگ اے مسلم. یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ حملہ کر رہے ہیں وہ انوسنٹ, بالکل, اور کمزور ہے سر, بہت. ہاں, کمزور ہے. یہ تینوں چیزیں جانتے ہوئے بھی یہ حرکت کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ان کا مورل کیریکٹر کتنا گرا ہوا ہے. بے شک. یہ ڈرپوک, بزدل اور امورل. اگر ان کے اوپر 2-3 گولیاں چلا دیتے نا, تو پھر یہ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اور جتنی بھی آپ لاجک کی بات کر لیں, یہاں پر اٹھا کر دلیل سامنے پیش کرنے کی, کسی کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ 1% جو ہے وہ کھلے عام آ کر یہاں پر کسی کی وہ بلاسفمی کریں گے, آپ کو کیا آپ کا یہ دماغ مانتا ہے؟ میں نہیں مانتی. کوئی انسان اگر وہ باشعور ہے تو وہ اس طرح کی حرکت کرے گا, کیا اس کو خودکشی کے اور طریقے نظر نہیں آ رہے؟ اگر ہندو کہے کہ بھئی میں آپ کے مسلمان کے خدا کو میں برا نہیں کہتا, میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن آپ میرے رام کو بھی جو ہے آپ اس کی بھی گستاخی نہ کریں, تو یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے. وجہ یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ صرف ہمارا اللہ ہی سب سے سچا ترین ہے. آپ اگر بھارت کی اگزامپل لیں, بھارت میں مسلم جو ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے کیا کیا چلا چلا کے بولتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں گورنمنٹ کو, کچھ بھی کہتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو, اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, اریسٹ کر لیں گے, بند کر دیں گے, روک دیں گے, لیکن ان کی آواز نکلتی ہے نا ان کی مائنورٹی کی. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ کوئی ہندو, کوئی کرسچن, کوئی پارسی, کوئی کسی اور ریلیجن کا بندہ سڑک پر آئے اور آ کر ہماری گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو چیلنج کر دے کہ جی تم لوگ میرے ساتھ غلط کر رہے ہو؟ بیچارے کر ہی نہیں سکتے. میرے بیٹے نے اپنی ایک آنکھ تقریباً گوا دی تھی, کیونکہ اس کا ایک کلاس فیلو, وہ اسلامی ادارہ تھا, وہاں پہ پڑھتا تھا, اور دوسرے بچے نے اس کو اگنائٹ کر کے کہا وہاں تک لے کے آؤں گا, یہ 7th کلاس کا بچہ تھا, تجھے وہاں تک لے کے آؤں گا کہ تو میرے دین کے لیے کچھ کہے اور تیرا پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس نے اس کی فائنلی جب اس کو غصہ نہیں آیا, وہ روتا رہا, اسے غصہ نہیں آیا, اس کی آنکھ میں پینسل چبھو دی گئی, اس طرح سے چبھو دی گئی کہ 4 سینٹی میٹر کی پینسل اس کی آئی پاکٹ کے اندر رہی. اس طرح آپ ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں. سبزی لے رہی تھی میں, اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی, اس کا بچہ رو رہا تھا, اس نے کہا پہلے مجھے دے دو. سبزی والے نے کہا نہیں, میں ان کو پہلے دے لوں. تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم. اتنے سہمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے جو مائنورٹیز کے پاکستان میں رہتے ہیں, ایون پارسیز اتنے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی بات کرتے ہوئے کہ کہیں کچھ الٹا سلٹا نہ بول جائیں. الٹا سلٹا سے میرا مطلب ہے کہ کوئی ذرا سا بھی کسی چیز کو کچھ کا کچھ رنگ لوگ دے دیتے ہیں نا, تو وہ بیچارے اتنا ڈر ڈر کے یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں, اتنے سہمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے تو یہ حال کر رکھا ہے لوگوں کا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے دنیا میں. اسلاموفوبیا کیا ہوتا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. مطلب ہم نے زہر پھیلائے ہوئے اور ہم اپنے اوپر ہی جو ہے وکٹم بھی بنے ہوئے. کہ آپ جب
यूरोप में जाते हैं, आप जब गोरे को ईमानदार देखते हैं तो आप फरमाते हैं उन्होंने सब इस्लामी कवानीन अपना लिए हैं, हम ही जाहिल हैं। वो आपकी किताब पे नहीं, वो अपनी किताब पे चल रहा है, और बाय द वे उसका कोई रिलीजन नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को मानता है। और आपके पास इंसानियत नहीं है, चूंकि आप जिस उस्ताद के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते वो उस्ताद ही गलत होता है, उस उस्ताद को छोड़ा जाता है, उस उस्ताद को रद्द किया जाता है। आपकी परफॉर्मेंस कुछ दिखाए, आपका बिहेवियर कुछ दिखाए, और आप बेचारी माइनॉरिटीज का खून खराबा करके उनकी बस्तियां उजाड़ के, तो कहीं ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान है। ये कौन सा दीन है जो सब कुछ करके कहते हैं दीन ने नहीं करवाया, और जब दूसरे लोग नेक होते हैं और शरीफ नजर आते हैं तो उन्हें आप लोग कहते हैं कि वो हमारी किताब के हिसाब से चलने लग गए हैं। क्यों भाई, वो आपकी किताब के हिसाब से क्यों चले और अपनी किताब के हिसाब से क्यों नहीं चले? तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग उनकी किताब खोल के देखें, शायद जिंदगी में फर्क आ जाए। आप ये जो कहते हैं ना कि हाँ ये मुसलमान नहीं है जो ऐसा करते हैं, आप किसी भी प्रोग्राम के नीचे कमेंट देख लें, आपको अगर 2 सेंसिबल बातें नजर आएंगी ना तो आपको 1000 गालियां मिलेंगी। तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है सोसाइटी की, दीन की भी और दीन को मानने वालों की भी। कब कौन क्या बोल के किस तरह से जो है वो ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देगा और एक ग्रुप निकलेगा और मार के चला जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल जंगल का कानून चल रहा है।